होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऑनलाइन क्लास में इस्लाही तिलावत और तलफ़्फ़ुज़ वो शुरू हो चुकी है। हमारा आज का जो हदर है वो सूरतुल मुज़म्मिल को हम इंशाअल्लाह सुनेंगे। ऑनलाइन जो साथी है उसमें अच्छा क्लास में सूरतुल मुज़म्मिल आप पढ़िए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल, जा पर तशदीद है। या अय्युहल मुज़म्मिल, मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, औ ज़िद अलैहि, अव्वलीन है। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्की अलैक क़ौलन थक़ीला। सा और काफ ये नाक में नहीं पढ़े जाते। क़ौलन थक़ीला, واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا। واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا। واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هجرا جميلا. وذرني والمكذبين ذر غلط है ذر وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا एक हर्फ के बाद दूसरा हर्फ पढ़े और हर हर्फ को वाज़ेह पढ़े।
इन्न लदैना अंकाला व जहीमा। وطعاما وطعاما صاد ذا غصة وعذابا أليما. यौम यौविलीन नाक में नहीं पढ़ना। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला। यौम इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूला। मद मद सही पढ़े। हरूफ मुफख्खमा को आप पुर पढ़ें। मसलन शाहिदन अलैकुम कमा राम मोटा पढ़ा जाता है। शाहिदन अलैकुम कमा अर्सलना इला फिरऔन रसूला। जी फ़अख़ज़ गलत पढ़ रहे हो। खा को मोटा पढ़ो। फ़अख़ज़ फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। यौमन यजअलुल विल्दान विल्दाना। फमन शाअ अत्तख़ज़ खा। जी अब आप मेरे साथ पढ़ें इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस बा पर जो है ना वो जेर है, तो आपने जेर को मारूफ पढ़ना है। ये असल में है बी बी। अब इसको आप अगर मारूफ न पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बे बे, तो बे गलत है। और इसको मारूफ सीन के साथ मुत्तसिल पढ़ना है। मसलन बिस
بسم الله الرحمن الرحيم. जी إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم सिबगतुल्लाह साहिब आप हाफिज बारी साहिब आप पढ़े या अय्युहल मुद्दस्सिर हदर में जी हाफिज बारी
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى जी आवाज आपकी من कमजोर है, आपका नेट की आवाज नहीं आ रही सही। जी कमजोर जी जी وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من الآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون في الأرض يبتغون من وآخرون يضربون आप फिर पढ़े وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने अच्छा पढ़ा, आपकी तिलावत अच्छी हो गई माशाल्लाह। लेकिन जो आप हरकात को और पुर और बारीक इन हरूफ पर ज़्यादा तवज्जो दें, ये हमारा आज का हदर था। अब हम थोड़ा सा तरतील में पढ़ेंगे मेरे साथ, आप उसको भी पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم जी ऑनलाइन साथी सिबगतुल्लाह साहिब और हाफिज बारी साहिब आप भी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض
सुन्नत अल्लाहि फिल्लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्ल सुन्नत अल्लाहि फिल्लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما। आज का हमारा दर्स यहाँ तक काफी। इंशाल्लाह कल ऑनलाइन साथी में उस मकाना अला नबी में जो हमने तरतील पढ़ी है उसको याद करें, हम सुनेंगे इंशाल्लाह बारी बारी। सबसे पहले हम तरतील को सुनेंगे और जो क्लास में तलबा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।